जे पृथ्वी रे मनुष्य संख्या कण है वर्धिष्णु है आउ हनक परमेश्वर सहित गमनागमन करे आउ मथुसेलहंकर हनकर बयस हनक परमेश्वर सहित गमनागमन करिबारु परमेश्वर तांको अंतर्ध्यान कले 365 वर्ष रे आउ मथुसेलहर वर्ष सर्वसुधा 969 वर्ष थिला आउ बाइबिल रे समस्तंक ठारू तांकर बयस अधिक मथुसेलहर वर्ष जदि क्विज पड़े क्विज रे मध्य ए समस्त प्रश्न आसे आउ आमे समस्त जानी रखिबा कथा किंतु आमे एठारे जानना जे परमेश्वर सहित गमनागमन करिबार व्यक्ति को परमेश्वर आशा करती चाहे जने 1000 वर्ष बंचु बा जने 300 वर्ष बंचु परमेश्वर चाहती तांकर सहित गमनागमनकारी व्यक्ति को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ से हनोक को पाइले आउ हनोक को अंतर्हित कले आउ ए जगह आम देखा पाइलु गत कालीर अध्ययन रे जे परमेश्वर जे प्रकार हनोक को अंतर्ध्यान करनेले ठीक से ही परी आज पृथ्वी रे जो माने प्रभु जीशुंकर सहित गमनागमन करुअछंती से मानक से दिने कौन करिवे तांग तुरी ध्वनि रे से डाकिबे आउ प्रभुंकर लोक माने तांकर शब्द सुनी से माने मध्य अंतर्हित हेबे बा रैप्चर हो जिवे प्रभु जीशुंक निकट को मध्य आकाश को जिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे समस्त विषय अध्ययन कला आ तापरे मनुष्य संख्या बढ़ी चलिला आज 6 पर्व रे आमे देखिबा को पाऊ जे एही रूपे आउ जेते बेले पृथ्वी रे मनुष्य मानक संख्या बढ़िबा को लागिला ओ से मानकर अनेक कन्या जात हेले सेते बेले परमेश्वर पुत्रगण मनुष्य मानकर कन्यागण को रूपवती देखी से माने जो मानक पसंद कले से समस्त मध्यरु विवाह करने को लगिले ए जगह आम देखु परमेश्वर पुत्रगण बोली लिखा जाए किए परमेश्वर पुत्र आउ मनुष्य मानकर कन्यागण किए परमेश्वर पुत्र माने जो माने प्रभुंकर लोक माने परमेश्वर को भय करुथिले बा परमेश्वर मनोनीत लोक मान द्वारा जात होइथिले आ से माने कौन कले मनुष्य मानक कन्यागण को रूपवती देखी कौन देखी सुंदर देखी से मानकर सौंदर्य देखी जो मानक पसंद कले से समस्त मध्यरु विवाह करने को लगे से मानकर पसंद रे से मानकर इच्छा रे काना देखले से माने रूप देखले से मानकर बाहिक सौंदर्य देखले पूरा गुरा तह तह थौ बाकी जनता थौ बेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रूप देखी करी से माने निजर पसंद रे विवाह कले निजर पसंद रे देखंतु परमेश्वर आम गत दिन मानक आलोचना करिछु परमेश्वर कौन पाई आदम हवा को निर्माण करथिले एक ईश्वरीय वंश एक पवित्र जाति को से माने जे प्रकार निर्माण करिवे एक ईश्वरीय वंश को आशा करथिले परमेश्वर एक ख्रीष्ट केंद्रिक परिवार को आशा करती से एक परमेश्वर भयकारी परिवार को से आशा करती चाहे जे प्रकार रंग हो ना कहीं गोरा हो बा कला हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु ए जगह रे देखू से माने कौन कले मनुष्य मानकर कन्यागण को रूपवती देखी सौंदर्यर लोभरे पड़ी अर्थात प्रथम जोहन 3 पर्व 15 पदरे कौन लिखा जाए 16 पदरे लिखा जाए चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व आउ शरीर अभिलाष 3टा विषय लिखा जाए आउ
ए जगार देखु देखिले चक्षुर अभिलाष रे पड़िले से माने चक्षुर अभिलाष रे पड़िले आ जो मान को इच्छा कले निजर इच्छा रे परमेश्वर कर इच्छा पचारि ना से जगह प्रभु को सामना रे रखी ना कि वयोज्येष्ठ मान को जाए कि पचारि ना निजर इच्छा रे से माने विवाह कले निजर इच्छा अनुसार तापरे कौन है तईरे सदाप्रभु कहले आंभर आत्मा मनुष्य मध्य सर्वदा अधिष्ठान करिबे नाही जेहेतु सेमानकर विपथ गमन रे सेमाने मांस मात्र ए निमंते सेमानक समय 120 वर्ष हेब सेमानकर आयुष से माने 100 अति बेसी हेले 120 वर्ष जाए जीवन रे बंची पारिबे नहिले अधिक से माने बंचीबे नहीं कारण कौन अधिक बंचिले अधिक पाप करिवे कौन पाई ए प्रकार कहिले जेहेतु मनुष्य माने से मानकर विपथ गमन रे से माने मांस मात्र अर्थात से माने शारीरिक चक्षुरे प्रत्येक विषय को से माने देखु अछंती विपथ गमन हेई अछंती से माने ठीक रास्ता रे चालू नाहंती भूल रास्ता रे यात्रा करू अछंती जहाँ परमेश्वर चाहंती ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्थात बेभिचार कार्य करी अछंती से माने सेथि पई मनुष्यर आयुष परमेश्वर कौन गले 120 वर्ष गले प्रेज द लॉर्ड सेही समय पृथ्वी रे महावीर गण थिले पुणी तही उतारे परमेश्वर पुत्र गण मनुष्य मानक कन्या गण सहवास करते से ठारू संतान गण जात हेले से माने मध्य पूर्व कालर प्रसिद्ध वीर ए जगह आम देखू मो गोटे जगार शुणी किंतु आज जिते अध्ययन करूली भावुली 4 पदरे गोटे विषय लेखा जाए आ महावीरगण बोली करी पृथ्वी रे महावीरगण थिले बोली किंतु ताहा प्रकृति वीरगण नुह ताहा कौन अटे 4 पदरे लेखा इंग्लिश बाइबल रे नेफिलिम बोली लिखा जाए आ नेफिलिम रो अर्थ प्रकांड मनुष्य अर्थात राक्षस परि मनुष्य मान राक्षस परि मनुष्य एबे जो आम चतुर्दिगरे आमनकर पृथ्वी रे मनुष्य देखुचु हुए तो कौ देशर कौ मनुष्य माने टिके भिन्न थाई पारंती किंतु जहाँ को देखुचु आ से राक्षस परि मनुष्य देखा जाऊ नाहंती साधारण मनुष्य भाव में देखा जाउछंती किंतु आम ए जगह देखु 4 पदरे पृथ्वी रे कौ जगह माने आसिले ए पाप द्वारा बेभिचार द्वारा राक्षस माने जन्म ग्रहण कले पुणी तही उतारे परमेश्वर पुत्र गण मनुष्य मानक कन्या गणर सहवास करते से संतान गण जात हेले से माने मध्य पूर्व कालर प्रसिद्ध वीर कहले एमाने मध्य राक्षस गण एटा कि प्रकार तर्जमा करा जाइछि जे के जाने किंतु इंग्लिश बाइबल मन को ताहा शिक्षा दे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया साधारण मनुष्य नुहंती मोर प्रिय माने जेतेबेले पाप बहु गुणित हुए जेतेबेले हमर इच्छा रे हम कार्य करू जेतेबेले हम परमेश्वर इच्छा सेथिरे न थाए हम निजर पसंद रे चालू ताहा कोन हिताय आमान को एबे साधारण परि देखा जाय थारे जेतेबेले से माने पाप गले साधारण परि से मान को लागेला से मान को बहुत तृप्त लागेला से मान को आ से मानकर चेहरा बहुत सुंदर लागेला आ रूपवती लगेला किंतु जेतेबेले तांकर संतान माने हेले से माने वास्तव रे को प्रकार संतान हेले राक्षस परि संतान माने हेले
ରାକ୍ଷସ ପରି ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ମାୟା ନଥିଲା। ସେମାନେ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ତଳ ପଦମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛୁ ପୃଥିବୀ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ 11 ପଦରେ। ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ପୃଥିବୀ ଦୈରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କୌଣସି ଉତ୍ତମତା, କୌଣସି ପବିତ୍ରତା ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ନଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁତାପ କଲେ। 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ଅନୁତାପ କଲେ। ମାତ୍ର 5 ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଅନନ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ସବୁବେଳେ ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଏକା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ମଣିଷ। ଆଉ ଏ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୋକ କରୁଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁତାପ କରୁଅଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ନିର୍ମାଣ କରି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନାହିଁ, ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମମାନଙ୍କର ବଂଶ କି ପ୍ରକାର ହେବ? ସେଇଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ ପରି ବଂଶମାନେ ବାହାରିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସ ପରି ବଂଶମାନେ ବାହାରିବେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ମଣିଷ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁକୁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରାକ୍ଷସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆଜି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ରାକ୍ଷସର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହଁ କି? ଆଜି କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ରାକ୍ଷସର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହଁ କି? ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଠକାମି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କଳି କଜିଆ, ହତ୍ୟା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି। କେହି କାହାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ, ନା ମଣିଷକୁ ଭୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଭର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି? ସେ ରାକ୍ଷସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲି। ତଳ ପଦମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ ମଣିଷ ସହିତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲା, ପାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଭ୍ରଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପାପୀକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଯଦି ନ ଫେରିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଫେରିଲା, ଅନୁତାପ ନ କରିଲା, ପାପ ନ ଛାଡ଼ିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନୋହ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମେ ମନ ଦେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଆଜି। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଉ ସେ ଗାଁର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସୋସାଇଟି ଭଲ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆମର ଗାଁର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଦୈରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଜାତ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଥି ସକାଶେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ, ତଥାପି 8 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅନୁଗ୍ରହ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ ମିଳେ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟତାର ବାହାରେ ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ନୋହ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା, ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆଉ ଜନସମାଜ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନୋହଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି କ'ଣ? ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ଖାଲି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ଜାହାଜ ବାହାରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ତୁମେ କ'ଣ କର, ମୋର ବିଷୟ କୁହ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, କ'ଣ ସେ କହିବେ, 40 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଳରେ ମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କର। 40 ଦିନ ନୁହେଁ, ବୋଧେ 100 ବର୍ଷ ନା କେତେ ସେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ମାସ ମାସ ଧରି, ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କହିଥିବାର କଥାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ନୋହ ଆଉ ସେଠୁ ଆସି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଳାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଜାହାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା। ନା ନୁହଁ, ପାଗଳ ହେଇଗଲା। କେବେ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି? କେବେ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମରିଛନ୍ତି? ଏନ୍ତା କଥା କହୁଛେ, ଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାର କଥା କିଏ ନେ ଶୁଣୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନୋହ ଚୁପ୍ ନେ ପଡ଼ୁଥାଇ, ଆର୍ ସେ ଯାଇକରି ସବକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିବାର ବିଷୟକୁ। ତୁମେ ଆସି ଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଶ, ଏ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପଶ, ଆଉ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପଶିଲେ ତୁମେ ସେ ଜଳ ପ୍ଲାବନରୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। କିଏ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ? 8 ପ୍ରାଣୀ, ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଆଉ ପଶୁମାନେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସେମାନେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହେଇକରି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି।
ए वाक्य आमको यहीटा शिक्षा दिए जे आज प्रभुंकर लोक माने चतुर्थी घरे सुसमाचार को प्रचार करुअछंती आ कहउछंती तुम्हें आसिकरी जीशु रूपक बा गोटे मंडली अच्छी पृथ्वी रे प्रभु परित्राण प्राप्त व्यक्ति मानकर दल आ से मंडली रे तुम्हें जदि समवेत हब ताहेले समस्त पापर समस्त विनष्ट तुम्हें रक्षा पाइब जदि से ही मंडली रूपक जहाज को तुम्हें आसीब नहीं ताहेले तुम्हें विनष्ट हब जदि से जहाज को तुम्हें आसीब ताहेले तुम्हें रक्षा पाइब। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जेते लोक प्रभुंकर लोक मानकर वाक्य को शुणी ग्रहण करती आ मंडलीस्थ हुंती बा प्रभु को ग्रहण करती उद्धारकर्ता भाव से माने कौन हे गोटे दिन रक्षा पाइबे किंतु बहुत शीघ्र आउ से समय आसुअछि से दिन जल द्वारा पृथ्वी नष्ट है आम समस्ते जानू किंतु एबर पृथ्वी अग्नि द्वारा नष्ट होगा जाऊँगी। जेते लोक प्रभुंकर लोक मानकर वाक्य को शुणी सुसमाचार को शुणी ग्रहण करती आ मंडली रे संयुक्त हंती से माने निश्चय से अनंत जीवन प्राप्त हेबे निश्चय एक नूतन पृथ्वी रे से माने वास करिवे से दिन नोहर समय जे प्रकार हेइतिला। मु गोटे विषय कहबाते चाहे मोर प्रिय माने वाक्य रे लिखा जाए माथ्यू पुस्तक 24 पर्व आउ 37 38 39 पद रे लिखा जाए जे नोहर समय जेपरि घटी थिला प्रभुंकर आगमन समय मध्य सही प्रकार घटिबो। प्रेज द लॉर्ड। किए म्यूट नहीं करवान म्यूट कर दो किए म्यूट नहीं करवान नोहर समय जे प्रकार घटी थिला प्रभुंकर आगमन समय मत से प्रकार घटिब आउ लोक माने प्रभुंकर म्यूट कर दोनो प्रभुंकर आगमन पूर्वरु से प्रकार घटिबो बोली वाक्य कहे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अर्थात कौन घटी थिला से समय समस्त निजर कार्य रे व्यस्त थिले निजर कार्य व्यस्त थिले कि विवाह नेबारे विवाह देबारे गृह निर्माण करिबारे वृक्षारोपण करिबारे किणा बिका समस्ते निजर कार्य रे व्यस्त थिले किंतु परमेश्वर को कहीं भय कले ना बा नोहंकर वाक्य को कहीं शुणिले नहीं आ प्रभुंकर शरणागत हेले नहीं बा जहाज निकट को आसिले नहीं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। किंतु आज ये वाक्य आमान को यही कथा शिक्षा दे आज आमान पाखे सुजोग अच्छी आम जिते जन शुणुचु निश्चय आम समस्ते प्रभु को ग्रहण कर व्यक्ति अटू किंतु मोर प्रिय माने आम निज निजर कार्य व्यस्त न रही प्रभु जो समय चाहती से समय आम निकटवर्ती हो आउ प्रभु को आम प्राधान्य दो जो कार्य पछे करूँ प्रभु को आम प्राधान्य दो जो द्वारा सी आसवा समय आम छड़ा न जाऊ पृथ्वी से आसवा समय आमे सी मंडली रूपक जहाज रे रही तांको निकट को नीत हेबार व्यक्ति हो जद्वारा जेतेबेले पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबो सेही समय आमे दग्ध न होई आमे रक्षा प्राप्त हेइतेबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु ए वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद एवं अनुग्रह प्रदान करो।